अच्छु अपेरा सूर्य मंदिर फ्रीडम में आम पाखे अच्छा ओडार जड़े प्रतिष्ठित मंच कंठशिल्पी पंडा सीधा मंदिर को मैडम स्वागत करेंगे न्यूज 7 को किपरि रही केबे एंट्री करथिले अपेरा लाइन रे नमस्कार प्रथम सब दर्शक मान नमस्कार मु एंट्री करथिली 2019 इंद्र महल फर्स्ट शो थिला कोणार्क फेस्टिवल गोटे कथा कहबा जदि आम कहबा कंठशिल्पी मान कथा से विभिन्न प्रकार स्टूडियो रे परिवेशन करछन आपण प्रति राति मंच ऊपर संगीत परिवेशन करछन किपर देखछन फरक फरक तो सब स्टेज रे अलगा था यात्रा मंच रे अलगा स्टूडियो रे अलगा स्टेज रे मेलोडी स्टेज इवेंट स्टेज रे अलगा किंतु सबुठ मजा लागे यात्रा स्टेज रे कारण सेठी सब प्रकार दर्शक थांती मेलोडी रे भी थांती भजन भी सुनती सब प्रकार गीत सुनते से यात्रा मंच बहुत भल लगे कोटी यात्रा मंच आपन को लोकप्रियता देछि जेतले रुनु पंडा मंच को जांती निहाती भाबे दर्शक करताली दियंती सेतले समय किमित लागे ओबियसली समस्त को भल लगे मते भी भल लगे तो मंच को उठे समस्त ताली पाइले टिके भल लगे ताली कोले भी बहुत भल लगे जदि कहबा अभिनेत्री माने मध्य एठी काम करछनी आपण मध्य सूर्य मंदिर काम करछनी केबे अभिनेत्री होबार इच्छा हेइनी अभिनय करने को इच्छा है सेमती कारण मु जानी मुझे पारिनी जोटा पारि भगवान जो कलाटा देते से कला को बस आपणे की मो परिवार पोषुची मुझे निजे पोषी होची से कला तो मु पारिनी मत एक्टिंग से दक्षता मो पाखर नाही काहे आशा करी बेकार मंच रे बहुत गीत परिवेशन करछनी को गीत अधिक लोकप्रियता देछि गोटे स्मरणीय गीत सेमती तो मु जानी किंतु लोक भल पाती नॉन स्टॉप गीत पाइके बेसी भल पाती भल पाइबा जति आसे मु जानी सेमती कौन गीत कारण गोटे सिंगर को पचारे को गीत पाई सेटा मु कहि परिबिनी किंतु आमे जति जानिछु आपण पूरा शेष रे मेलोडी रे जानती आ संपूर्ण रूप गोटे आधा घंटा धरी दर्शक को मनोरंजन करंती केते परिश्रम होइता ता अनुसार पारिश्रमिक मिले आपण को सुनंतु प्रथम कथा तो गोटे कलाकार को ता पारिश्रमिक कहि दे परिबे तापर मु जेहेतु गोटे छोट मोट कलाकार मु गाए मु एन्जॉय करे बस मते सेतिक रे दर्शक एन्जॉय कले मते मो पारिश्रमिक सेठी मिल जाय सको गोटे गीत आपण कंट्रोल सुनबा को चाहे मते बहुत भल लगे गोटे गीत जोटा कि ऑडियंस माने भी सेटा प्राय तो फरमाइश करंती वो भी पसंद ओडिया गीत माँ परी के अवश्य गीत मुझे बहुत पसंद से गीत रे पदे निछो दुनिया रे जदी सता की छिखाए नारी रूपी नारायणी नारी रूपी नारायणी जसोदा बहुत बहुत धन्यवाद आ गोटे कथा कहबा गोटे तरफ गोटे पटे वैवाहिक जीवन आ गोटे पटे यात्रा मंच प्रतिदिन अनिद्रा हवा सेपटे वैवाहिक जीवन को किमे मेंटेन करछन सब कलाकार माने मेंटेन करछन सब ताको देखि देखि मेंटेन करछ सब जेतो कथार अछि आग कर्म को ध्यान दवा पड़बो कर्म जे एठू पैसा देले मो परिवार चलेइबी सेति पय का आग कर्मटा देखिया पड़बो कर्म पर परिवार को टाइम देवा पड़छ किनि चाउजन वर्तमान हस्बैंड आ को आपनकर बाहर आपन यात्रा मंच रे अछन यात्रा परिवेशन केतोले संगीत परिवेशन करछ संपूर्ण रूप भूली जाउछन परिवार सेपटे मंच ऊपर को गले सब जिस भूली जाउछ कारण दर्शक मान को देखिले
ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଏ କି କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନାହାନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲି ହେଇଯାଏ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡେ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ରୁନୁ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ। ଆଗକୁ କଣ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବି ଅଧିକାର କରିନି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି ରୁହେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହେଲେ କିଛି ସ୍ଥାନ ନେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ଥାନ ମୁଁ ନେଇନି। ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ଏବେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିନେମା ସବୁ ସିନେମା ଆଲବମ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ମୂଳରେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ତ ଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଠିକ ବାଟରେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଯାଏ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ନିହାତି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର କଥା ଯଦି କହିବା ମେଲୋଡି ଆଉ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ମେଲୋଡିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଧାରାବାହିକ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମେଲୋଡି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଧାରା ମେଲୋଡି ରେକର୍ଡିଂସ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ନା ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍ଟ କାରଣ ସେଇ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବେ ଆସିବେ ତାପରେ ନାଟକ ଯଦି ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରିକି ବି ଦେଖିବେ ତ ଏଟା ନା ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉନି ଏଟା ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଲୋଡିୟସ୍ ପାର୍ଟ ପୁରା ଯାଇଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତା ଜାଗା ସେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରୂପରେ ଯଦି କରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତିଆରି ହଉଛି ମେଲୋଡି ଆଉ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ସେମିତି ଯଦି ନ ରୁହେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନ ରୁହେ ଭଲ ହିସାବରେ ଭଦ୍ର ହିସାବରେ ଗାଇଲେ କି ନାଚିଲେ କି ଯାହା ମେଲୋଡିଟାକୁ ଭଦ୍ର ହିସାବରେ ନେଇ ଗଲେ ନିହାତି ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମେ ମେଲୋଡି ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନାଟକର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି? ନାଟକର ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗାଇ ନାହିଁ ଖାଲି ମେଲୋଡି ଗାଉଛି ତ ନାଟକ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବି ମୋର ସାହସ ନାହିଁ କାରଣ ନାଟକ ଗୀତ ଯୋଉମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ନାଟକ ଗୀତ ଗାଇବା ଗୋଟେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ସିଙ୍ଗର କଥା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ନାଟକ ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିନି କାରଣ ମୁଁ ନାଟକର ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ଆଳାପ ଅଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସିଙ୍ଗର ମେଲୋଡି ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ଭାବିନି ମୁଁ ନାଟକ ପାଇଁକା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲିଣି ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ନାଟକ ଗୀତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡରିକି ହାତ ମାରୁନି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିବେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଏଇମ୍ ଅଛି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ବି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମତେ ବାହାର କରିନି ଆମର ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆମର ଯିଏ ଆମ ଓନର ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ବଙ୍କିମ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି କାରଣ ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି କି ରୁନୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ତୋର ଚାକିରି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ମତେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନି। ଧନ୍ୟବାଦ।